Instagram story. Yes. Madagundong naman. Ay, matanggal. Live Jamie. Kapit. Si Missy Yasi nga nagta... Instagram story. Yes. Madagundong naman. Ay, matanggal. Live Jamie. Kapit. Si Missy Yasi nga nagta... Instagram story. Yes. Madagundong naman. Ay, matanggal. Live Jamie. Kapit. Si Missy Yasi nga nagta... Instagram story. Yes. Madagundong naman. Ay, matanggal. Live Jamie. Kapit. Si Missy Yasi nga